Ini tes bubut C6240 ya, otomatis. Balik ya, otomatis atas. Sip. Ya, yuk ganti drat. Baliknya. Coba speed yang lain. Tes speed. Ini dapat layar center, kunci-kunci, kunci cak, kunci two pos, cak balik. Ini 1120, tes 1120. Dinamonya double speed, pakai switch. Yuk, coba high speednya dah 1600. Sip. Ya, high speed. Lampu air udah ada di sini. Isi dari sampingnya. Coba speed paling pelan ya. Kunci cak. Cak 3 lah center. 25 nih, speed 25. Paling pelannya. Coba 360 tis, apa 260 nih boleh. .260 halus. Emergency main. Ini tombol air mati. Sip. Bisa buka bed. Masih bagus.